रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली नौरोज़ और आप देख रहे हैं नौरोज़ अज़ादारी चैनल फेसबुक लाइव। आज हम आपको एक खसूसी कसीदा सुनवाएंगे। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, मातमी दस्ते के सरबराह हैं आरिफ शाह साहब, गुजरांवाला से उनका ताल्लुक़ है। उनके साहबजादे हैं मोहम्मद अली काज़मी कहलवाते हैं। बड़े ही होनहार हैं, स्किल्ड हैं। तो वो आज हमें हारमोनियम पे एक कसीदा सुनाएंगे, वो आपकी नज़र करते हैं। आपका थोड़ा सा तारुफ करवा दूं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। अली कैसे हैं आप? थोड़ा सा ऊंचा बोलें। अल्लाह का शुक्र है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं वैसे? एक्चुअली मैं अभी मैंने मैट्रिक के एग्जाम्स दिए हैं और अब एफएससी के लिए अप्लाई किया। तो आज क्या सुना रहे हैं आप? आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम का एक कसीदा, क्यों महकती है ज़माने में पवन, आज प्यारे। बिस्मिल्लाह। महकती है ज़माने में पवन, आज के दिन सुभान। क्यों महकती है ज़माने में पवन, आज के दिन। क्या ज़मीं पर उतर आए हैं हसन आज के दिन, क्यों महकती है ज़माने में पवन, आज के दिन। सुभान अल्लाह। भेजना है मुझे आगोश रिसालत कामा की, अपनी पलकों से करो साफ मदीने की ज़मीं, सारी धरती को बना डालो दुल्हन आज के दिन। क्यों महकती है ज़माने में पवन, आज के दिन। सुभान अल्लाह। टोलियां बन के जो हुरानो मलक आए हैं, देखने मौला हसन की वो झलक आए हैं। दीदनी है रुख हैदर की पवन, आज के दिन। क्यों महकती है ज़माने में पवन, आज के दिन। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूबसूरत, माशाअल्लाह। इसके अलावा और क्या सुनाएंगे हमें? जी, एक मौला अलैहिस्सलाम का एक कसीदा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं रियाज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिंगल शॉट बनाएं। रहता है जो ज़माने में हैदर से दूर दूर, वाह वाह, होगा बरोज़ हश्र वो पैगंबर से दूर दूर। ऐसे भी सूरमा थे नबी की सिपाह में, ऐसे भी सूरमा थे नबी की सिपाह में,
پھرتے رہے علم لیے خیبر سے دور دور. گھر میں سجا لیا ہے عزا خانہ حسین. گھر میں سجا لیا ہے عزا خانہ حسین. اب گردشیں رہیں گی میرے گھر سے دور دور. اب گردشیں رہیں گی. پانی پلا سکے نہ جو نام حسین پر ہوں گے بروز حشر وہ کوثر سے دور دور رہتا ہے جو زمانے میں. جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت خوب. آپ مجھے یہ بتائیے گا علی کہ آپ نے یہ کہاں سے سیکھا؟ گزشتہ 3 سال پہلے میرے بڑے بھائی انہوں نے ہائر کروایا ایک ٹیچر، تو ان سے میں نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی اس کی قریباً 4 یا 5 مہینے، کیونکہ تو ادھر سے ہی پھر سٹارٹ ہوا کہ پھر ریاض تھا میرا، میں کرتا گیا اور ابھی بھی سیکھ ہی رہے ہیں. سیکھا تو جا نہیں سکتا تھا. کہاں تک جانا چاہتے ہیں اس میں؟ امید ہے کہ آگے جائیں گا، فیسلٹی ملے گی تو آگے جائیں گے لازم. اچھا، تو نوروز عزاداری چینل کے ساتھ آپ کام کریں گے مزید؟ اب جی بالکل کام کریں گے. بہت شکریہ. آپ نے دیکھا علی کاظمی نے انتہائی خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش کیے محمد و آل محمد کی حضور. ہماری دعا ہے کہ اسی طرح یہ محنت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے میں انہیں ان کی اس محنت کا صلہ کامیابیوں کی صورت میں ملتا رہے. انشاءاللہ ایک اور نئے لائیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے جلد. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لبیک یا حسین یا علی مدد.